नमस्कार सम्बलपुरी सार चैनल आपन को स्वागत। देखंतु आज मानसिक दक्षतार भाग 2 करिबा। देखंतु क्वेश्चन केमती आसीबो एमती आसीबो क्वेश्चनटा सीरीज रो क्वेश्चन थिला। तो क्वेश्चन अछि 120 क्वेश्चन एमती अछि 120, 80, 63, 48 ताहले उत्तरटा कोन हबो। ताहले मु कोन करबी आकु कौन करी एटू देखी 120 रु 49 विजोग कले केते 10 रु 9 गले केते 1 कारण एटू बड़ रु छोट अछि 10 रु 9 गले 1 तापर 11 रु 9 गले केते 2 पुणी एटू देखी 9 रु 0 गले केते 9 9 रु 8 गले केते 19 एटू 10 रु 3 गले केते 7 8 7 रु 6 गले केते 17 तापर एटा केते हबो 15 हबो तापर एटी केते हबो देखंतु एटी तळकु तळ केमती होची एटी कोन होची विजोग 2 एटी विजोग 2 एटी मध्ये विजोग 2 ताहले 15 रु जदी हमें विजोग 2 करले केते हबो 13 हबो बुझियला। तो 48 जुग 13 केते हे गला 8 जुग 3 11 4 4 1 5 1 6 कोन हला 61 नंबर हला उत्तर 61 हला उत्तर बुझियला। एबे देखंतु 9 नंबर करिबा। देखंतु एई क्वेश्चन टा केमती हबो 4832, 5840, 6848। तो एठी क्वेश्चन मार्क अछि कोन हबो जदि मु आकु कोन कली विजोग कली केते हला 10 रु 2 गले 8 एठू तापरे 3 रु 3 गले 0 8 रु 8 गले 0 5 रु 4 गले 1 पुणी एठी विजोग कली 8 रु 0 गले 8 4 रु 4 गले 0 8 रु 8 गले 0 6 रु 5 गले 1 इतार अर्थ कोन सबु जगह रे 1008 जुग होउची बुझियला। तो 1008 एठी जुग कर देबा केते हबो 8 जुग 8 16 4 जुग 1 5 8 6 1 7 तो कोन हबो उत्तर 7856 हबो उत्तर। देखंतु एई क्वेश्चन दा केमती करिबा 10, 100, 200, 310 एटा पुनी छोटरू बड़ अछि यदि मु आकु देखिली 10 रे केते जुग कले 100 हबो 100 रु 10 विजोग कर देले जणा पड़ी जबो केते हेगला 90 200 रु 100 विजोग करले केते 100 310 रु 100 विजोग करले केते 0 1 3 रु 2 गले 1 110 माने कोन होउची एठी माने एठी 10 जुग हो कि जाउची जुग 10 एठी जुग पुनी 10 करले केते हबो 120 हबो 120 हला परे एठू कोन करबा आकु जुग कर देबा एठी माने 310 जुग 120 कर देले हे जीवो कोन 0 2 1 3 3 जुग 1 430 हला उत्तर बुझियला। एई क्वेश्चन कहिछि 28, 33, 31, 36 एठी डैश और 39 और डैश रे कोन अछि करिवार अछि यदि 28 रे हमें केते जुग करले 33 हबो जुग 5 एठी कोन विजोग 2 तापरे जुग 5 देखंतु जोग 5 विजोग 2 पुणी एठी कोन विजोग 2 माने 36 रु 2 गले केते 34 पुणी 34 जुग 5 गले 39 तो कोन होची जुग 5 विजोग 2 जुग 5 विजोग 2 पुणी जुग 5 ताले उत्तर केते हला 34। देखंतु एटा कोन होची 125, 80, 45, 20, डैश एठी कोन होची प्रश्न चिन्ह अछि यदि एठी हमें कोन विजोग कले 80 हबो 5 रु 0 गले 5 12 रु 8 गले 4 एठी कोन अछि 10 रु 5 गले 5 7 रु 4 गले 3 एठी कोन 5 रु 0 गले 5 4 रु 2 गले 2 माने पुणी एठी कोन होची देखो एठी 45 रु केते विजोग 10 कले होची एठी कोन विजोग 10 पुणी यदि एठी विजोग 10 करिबी हेले केते हबो 15 तो 20 जुग 15 केते सॉरी 20 एठी विजोग होची ना 45 रु 25 गले 20 तो 20 रु 15 गले केते 5 5 हला उत्तर बुझियला। देखंतु एमती क्वेश्चन केमती करबो 1, 5, 13, 25, 41 एमती पुनी छोटरू बड़ अछि तो कोन हला एठी जुग 4 हेची एठी कोन हेची जुग 8 एटा केते हला जुग 12 एटा केते हला जुग 16 तो कोन हेची एठी देखंतु कोन हेची एटा 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5
20 तो ହେଇଗଲା କ'ଣ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ଯୁଗ 0 କଲେ 1 4 ଯୁଗ 2 କଲେ ତ 61 ହେଲା ଉତ୍ତର ବୁଝିହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି 2, 15, 41, 80 ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଲି 15 ବିଯୋଗ 2 କଲେ କେତେ 13 ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଯୋଗ କଲି 11 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ 6 3 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ 2 ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ 10 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ 9 7 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ 3 ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି 13 1 13 13 2 26 13 3 39 ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ପୁଣି 13 4 52 ମାନେ ଏଇ 52ଟା ଯୋଗ ହେବ ଏଇଥିରେ 80 ଯୋଗ 52 କେତେ ହେଇଯିବ 80 ଯୋଗ 52 80 ଯୋଗ 52 ହେବ କେତେ ହେବ 2 8 ଯୋଗ 5 13 କେତେ 132 ହେଲା ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଇଛି 6, 17, 39, 72 ଏଇଟା ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଯଦି ବିଯୋଗ କଲି 17 ବିଯୋଗ 16 କଲେ କେତେ 11 ତାପରେ 39 ବିଯୋଗ 17 କଲେ କେତେ 22 ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ବିଯୋଗ କରିବି ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି 33 ହେଉଛି ମାନେ 12 ରୁ 9 ଗଲେ 3 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3 ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି 11 ଗୁଣନ 1 11 ଗୁଣନ 2 11 ଗୁଣନ 3 ତ ଏଠି କେତେ ହେବ 11 ଗୁଣନ 4 ମାନେ 44 ମାନେ 4 ଯୁଗ 2 କେତେ 6 7 4 11 116 ହେଲା ଉତ୍ତର ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି 325 259 ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇକି ଯାଇଛି ସରି ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ ତ ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପୁଣି ବିଯୋଗ ହେଇଥିବ ନା ଏଠି 15 ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ 4 ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ 1 ଆସିବ 11 ରୁ 5 ଗଲେ 6 ନାଇଁ ଏଠି ଭୁଲ କରିଦେଲି ଏଟା ହେଲା 15 ରୁ 9 ଗଲେ 6 ତାପରେ ଏଠି 11 ରୁ 5 ଗଲେ 6 ମାନେ 66 ଆଉ 2 ରୁ 2 ଗଲେ 0 ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5 5 ରୁ 0 ଗଲେ 5 ଆଉ 2 ରୁ 2 ଗଲେ 0 ଏଠି କ'ଣ ହେଲା 4 ରୁ 0 ଗଲେ 4 20 ରୁ 16 ଗଲେ 4 ଏଠି କ'ଣ 10 ରୁ 7 ଗଲେ 3 ତାପରେ ଏଠି 15 ରୁ 12 ଗଲେ 3 ଏଠି ବିଯୋଗ କଲେ 7 ରୁ 5 ଗଲେ 2 12 ରୁ 10 ଗଲେ 2 ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11 ଗୁଣନ 6 11 ଗୁଣନ 5 11 ଗୁଣନ 4 11 ଗୁଣନ 3 11 ଗୁଣନ 2 ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ହେବ 11 ଗୁଣନ 1 ମାନେ 11 ମାନେ 105 ରୁ 11 ବିଯୋଗ କରିବା 105 ରୁ 11 ବିଯୋଗ କଲେ କେତେ 5 ରୁ 1 ଗଲେ 4 10 ରୁ 1 ଗଲେ 9 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଉତ୍ତର 94 ହେଲା ଉତ୍ତର ବୁଝିହେଲା। এই কোশ্চেনটা দেখন্তু 1, 4, 10, 22, 46 এটা কোন হইছি ছোটরু বড় যদি মু তাপরে দেখিবি কেতে যুগ হইছি এটি যুগ 3 এটি কেতে যুগ 6 এটি কেতে যুগ 12 এটি কেতে পুনি 6 ରୁ 2 গলে 4 4 ରୁ 2 গলে 2 মানে এমতি হইছি এটি কোন হইছি এটি হইছি 3 গুণন 2 সমান 6 6 গুণন 2 সমান 12 12 গুণন 2 সমান 24 24 গুণন 2 সমান 48 মানে এই দুইটা যোগ হইকি এটি বাহারিব হেলা তো 46 যোগ 48 কলে কেতে 8 যোগ 6 14 4 4 8 1 9 কেতে হেলা উত্তর 94 হেলা উত্তর। দেখন্তু এই কোশ্চেনটা কোন 2, 3, 5, 7, 11, 17 এইଥିରେ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ହେବନି କାରଣ ଏଇଟା ଯୋଗ କଲେ ଭୁଲ ବାହାରିଯିବ ତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସେଇଟା ଯାହାର ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ ଯେମିତି 2ର 1 ଆଉ 2 ଆଉ ନାହିଁ କେଉଁ ପଣିକିଆରେ 3ର 1 ଆଉ 3 4 ହେବନି 5 ଅଛି 1 ଆଉ 5 ତାପରେ 7 ଅଛି 1 ଆଉ 7 9 ବି ହେବନି ତାପରେ 11 ଅଛି 1 ଗୁଣନ 11 ତାପରେ 13 ଅଛି 1 ଗୁଣନ 13 15 ହେବନି କାରଣ 3 ପଣିକିଆରେ 5 ପଣିକିଆରେ ଅଛି 17 ହେବ 1 ଗୁଣନ 17 ତ କ'ଣ ଏ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିଦେଇଛି 2 3 5 7 11 ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି 13 ହେବ ଉତ୍ତରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କେମିତି ହେଇଛି ଏଟା କ'ଣ କରାହେଇଛି ଘାତ କରାହେଇଛି ମାନେ 2ର ଘାତ 2
ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 2ର ଘାତ 2, ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 3ର ଘାତ 2, ଏଇଟା କ'ଣ 5ର ଘାତ 2, ଏଇଟା କ'ଣ 11ର ଘାତ 2, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ 13ର ଘାତ 2, ମାନେ ଆମେ 2 ଗୁଣନ 2 କଲେ ଏତିକି 4 ବାହାରିବ, 3 ଗୁଣନ 3 କଲେ 9 ବାହାରିବ, 5 ଗୁଣନ 5 କଲେ 25 ବାହାରିବ, 11 ଗୁଣନ 11 କଲେ 121 ବାହାରିବ, 13 ଗୁଣନ 13 କଲେ 169 ବାହାରିବ। ଏଇଟା 17ର ଘାତ 2, ମାନେ 17 ଗୁଣନ 17 କଲେ ଏତିକି ବାହାରିବ। ଏଇଟା କେତେ 19, 19ର ଘାତ 2, 19 ଗୁଣନ 19, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ବତେଇଥିଲି, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 19 ବି ଅଛି, ମାନେ 1 ଗୁଣନ 19 କେଉଁ ପଣିକିଆରେ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି 2ର ଘାତ ବାହାରିଥିଲା, 2ର ବାହାର କଲା, 3ର ବାହାର କଲା, 5ର ବାହାର କଲା, ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିବ, ତାପରେ 7ର ବାହାରିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି କ'ଣ 7ର ଘାତ 2 ଲେଖିଲି ମୁଁ ଏଠି, 7ର ଘାତ 2 ମାନେ 7 ଗୁଣନ 7 କେତେ ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର 49 ହେଲା ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି 1, 9, 25, 49, 81, 1କୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 1ର ଘାତ 2 ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ 1 ଗୁଣନ 1 କଲେ 1 ହେବ। 9କୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି 3ର ଘାତ 2, ମାନେ 3 ଗୁଣନ 3, 25କୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି 5ର ଘାତ 2, 5 ଗୁଣନ 5, 49କୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି 7ର ଘାତ 2, 7 ଗୁଣନ 7, 81କୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି 9ର ଘାତ 2, 9 ଗୁଣନ 9। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 1 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ, 3, 5, 7, 9, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଏବେ 11, 11ର ଘାତ 2, ମାନେ 11 ଗୁଣନ 11, 11 ଗୁଣନ 11 କଲେ କେତେ ହୁଏ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 କେତେ ହେଲା 121 ହେଲା ଉତ୍ତର, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।